Ano sikik tanaw nako nak? Ha? Anong sikik tanaw nako nak? Pag anis Mama Lisa anak. Please anak. Ano sig tanaw na kong bata lang tingog usa nako ka cellphone na kalabong na simbol-hibo nako taas kay na kortihan ta ni na. Ato ning kortihan na may gunting. Sa una anak si papauti man to nimo nagunting nimo anak sibe kag tanaw nako ato anak. Kita kay nako imong nawang anak nga sikag tanaw nako anak kay guntingan ka anak. Please man anak madi. Taga santo oy. Kabuutan sa akong papi oy. I love you na. I love you always. Just remember always mama. Okay? Remember always mama. Okay? I love you. I love you always. Mwah, mwah. Remember always Mama Lisa, ha? Remember always Mama Lisa, ha? Love you. Love you always. Bless Mama. Taga santo. Kabuutan kinani akong anak. Oy. Do you want to eat a biscuit? Ha? Nagpapalit man kung Kuya Ruel ni mo og chicken karon. Opo, pa man na uli si Kuya Ruel ni mo anak. Yes. O pa na uli. Si Kuya Ruel ni mo pa na uli. Opo. Say good afternoon anak. Say good afternoon to your viewers. Nang langgam na kasigtingog na. Say good afternoon, mag good afternoon kasi imong viewers, mangayo kag katahoran permi ha. Mangayo katahoran permi ang bata ni mama ha. Nakasabot ang bata. Ha? I love you. I love you. I love you always anak. Love kay ka ni mama. Say happy Sunday. Say happy Sunday to all your viewers, please. Sige na. Mga kagkatahuran sa imong viewers. Ana magdasal palagi. Huwag kalimutan magdasal, okay? I love you. Magdasal permi ang bata ha para kaluyan ni Lord ha. Para kaluyan ni Lord unya na gihapon tay mag-viral nga video ha. Na Lord God. Tigaay magdaghang viral na video ni Mama Lisa, Lord God. Para mapadayon namo ang among nasugdan nga charity, Lord God. Bisan sa hinay-hinay lang, Lord God. Kay Mama Lisa, Lord God, buotan kaayo. Hasta po Lord God, buotan kay si Papi, Lord God. Permi ni magdasal. Love kay ni nako si Mama Lisa, Lord God. Tinuod ka, anak. Yes po, mama ko. Sipon, kahiri sipon ka. Kahiri mo sipon. Bless mama again. Taga santo. Mag-bless ang bata permi ha. Kay buutan man. Yes. Kahiri sipon kay nigawas imong sipon. Nigawas imong sipon. Yes. Tulipan imong mata. Pa man na uli si Kuya Ruel nimo anak ipapalit na kog chicken. Opo. Ayan po guys, maayong udto, good afternoon, maayong hapon. So ngayon guys, habang nandito kami sa loob ni Papi sa tindahan guys, naghihintay po kami sa aking pinakumpra ng paninda ko po dito guys, hindi pa dumating. At ayan, ipa-apil sana ko papalit og manok guys, chicken, ang paborito ni Papi. So ayan, thank you everyone, happy Sunday. At yan, huwag kalimutan guys na magdasal po palagi. Mga viewers na kong subscribers, thank you everyone. I love you all. Mwah. Happy Sunday to all. Yan po, mag-ingat po tayo palagi guys and magdasal palagi.